Good morning, crew band. Panibagong araw. Karon duty sa ta duty. Mamugas ta. Dili pwede magpabangay-bangay. Kaya na estudyante na yung mga panginahanglan nun. So, God bless always. Sana safe tayo ngayon sa lahat ng oras at bagay for the sake of our family. So far, that's it for now again. Thank you.